फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। कितने सिंपल तरीके से सिर्फ 2 मिनट में कितने अच्छे वाले एक रोज़ बना सकती हूँ मैं। चलो यही आज करूँगी, लेट्स स्टार्ट। रोज़ बनाने आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, और आपका फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।